bya bindi nabivuze mu itangazo ya wa mwami ugabira umuja we akoresheje akaboko k'iburyo yarangiza akamwambura akoresheje akaboko k'ibumoso. avuga nuko ari icyemezo cyiza mu mpapuro, igisigaye nk'uko twabinenze kandi tubitangira n'impamvu ni ukureba neza niba icyemezo uburyo kizajya mu bikorwa. bivuze ko utizeye neza ko leta ifite amafaranga ahagije yo kuzamura imishahara y'abarimu no kuzakomeza kuyabahemba bidahagaze cyane rwose, kuko urebye amafaranga angana kuriya ashobora kugenda ku mishahara y'abarimu ni amafaranga menshi cyane. byagombye rero kugaragara aho leta izakura ariya mafaranga. wenda nibacura izindi note nshya wenda ibyo byashoboka, ariko nabyo byatera ikindi kibazo gikomeye. bashyizeho inoti nshya se zitajyana n'ubukungu byakunda? ntibabikora wenda ubwo ntibabikora kuko ntabwo kugeza ubu ngubu leta igaragaza neza aho izakura ari amafaranga, nk'uko nabivuze ko ari amafaranga menshi cyane. muri iri tangazo uravuga yuko mu ngengo y'imari ya leta harimo icyuho. icyo cyuho kingana gute? wenda ntabwo nabishyira ku ijanisha cyangwa ngo mvuge amafaranga umubare runaka, ariko birazwi ko ingengo ya leta y'u Rwanda mu iteka harimo icyuho, cyane cyane ko icyo cyuho uko kivuga turakizi ni ugushakisha amafaranga y'abaterankunga. none ko muri iyi minsi mwumvise ko byakomeye, hari ibihugu bishaka kubivuga mu mazina bitangiye kugaragaza neza ko bidashobora gufasha ingengo y'imari ya leta nk'uko byajyaga bikora kubera ibibazo leta ifite, cyane cyane ibibazo bijyanye no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. hari n'abandi batera intambwe ateze ko nabyo kureba neza bitonze ko rimwe na rimwe amafaranga leta y'u Rwanda ikoresha hari uburyo iba yasahuye ubukungu bwa Kongo. Maître Ntaganda Bernard, muri iri tangazo ryanyu muranenga yuko leta y'u Rwanda ishobora gufata imisoro kuri iyi mishahara mishyashya. ntabwo bibashimishije, murasaba ko bitabaho. amategeko se ntareshya ku bantu bose ku byerekeranye n'ibyo umuntu yinjiza ko agomba kubisorera? urakoze cyane bwana Kamilindi kubaza icyo kibazo. reka ngisobanure mu buryo bwa tekinike butari mu buryo bwa politiki. ubundi koko umuntu ubonye icyo yinjiza mu mufuka byanze bikunze agomba gutanga umusoro. iryo ni ihame ni ishyaka imberakuri. mu gihe tutari twajya mu butegetsi nacyo dusaba leta ya FPR ni uko mu mushahara mbumbe bagomba gukuraho igice cy'amafaranga agomba gusonerwa, maze amafaranga asigaye akaba ariyo ajyaho umusoro. Maître Ntaganda, dusimbukire kuri ibi bintu muvuga. muri iri tangazo ryanyu muravuga ngo imishahara y'abarimu bivugwa ko izakatwaho imisanzu ya FPR, imisanzu y'umutekano, imisanzu y'isuku, imisanzu yo gufasha inshike, imisanzu y'iterambere n'indi misanzu idasobanutse. iyi misanzu yose muvugamo iri mu mategeko, yemewe n'amategeko? aho ngaho rero hari tema, kubera ko usanga buri teka ikintu cyitwa umushahara w'umukozi cyangwa se n'iki kiganiro turavuga umushahara wa mwarimu, hari amafaranga adateganywa n'itegeko usanga bagenda baka umwarimu nabyita mu buryo bwa kiboko. urugero, hari abarimu benshi tuzi bari mu ishyaka imberakuri no mu yandi mashyaka atafite aho ahuriye na FPR, ariko usanga ishyaka rya FPR ribaka umusanzu ku ngufu, ibyo bita umusanzu wa kiboko. hari n'ibindi nabirondoye usanga leta y'u Rwanda igenda ikura ku mishahara y'abarimu no ku mishahara y'abakozi. nabyo navuze nti aya mafaranga nubwo leta y'u Rwanda iri kuvuga ko yongereye umushahara w'abarimu, ariko tubirebye neza niba idahinduye ingendo byamera nka bya bindi nabivuze mu itangazo ya wa mwami ugabira umuja we akoresheje akaboko k'iburyo yarangiza akamwambura akoresheje akaboko k'ibumoso.
muri iri tangazo uravuga yuko mu ngengo y'imari ya leta harimo icyuho, icyo cyuho kingana gute? yego wenda ntabwo nabishyira ku ijanisha cyangwa ngo mvuge amafaranga umubare runaka, ariko birazwi ko ingengo ya leta y'u Rwanda mu iteka harimo icyuho, cyane cyane ko icyo cyuho uko kivuga turakizi, ni ugushakisha amafaranga y'abaterankunga. none no muri iyi minsi mwumvise ko byakomeye, hari ibihugu bishaka kuvuga mu mazina bitangiye kugaragaza neza ko bidashobora gufasha ingengo y'imari ya leta nk'uko byajyaga bikora kubera ibibazo leta ifite, cyane cyane ibibazo bijyanye no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu. hari n'abandi batera intambwe asibye ko nabyo kureba neza bitonze ko rimwe na rimwe amafaranga leta y'u Rwanda ikoresha hari uburyo iba yasahuye ubukungu bwa Kongo. Maître Ntaganda Bernard, muri iri tangazo ryanyu muranenga yuko leta y'u Rwanda ishobora gufata imisoro kuri iyi mishahara mishyashya. Ntabwo bibashimishije, murasaba ko bitabaho. Amategeko se ntareshya ku bantu bose kubyerekeranye n'ibyo umuntu yinjiza ko agomba kubisorera? aha urakoze cyane Bwana Kabirindi kubaza icyo kibazo. Reka ngisobanure mu buryo bwa tekinike butari mu buryo bwa politiki. ubundi koko umuntu ubonye icyo yinjiza mu mufuka byanze bikunze agomba gutanga umusoro. ibyo ni ihame n'ishyaka imberakuri. mu gihe tutari twajya mu butegetsi, nacyo dusaba leta ya FPR ni uko mu mushahara mbumbe bagomba gukuraho igice cy'amafaranga agomba gusonerwa, maze amafaranga asigaye akaba ariyo ajyaho umusoro. Maître Ntaganda, dusimbukire kuri ibi bintu muvuga muri iri tangazo ryanyu. Muravuga ngo imishahara y'abarimu bivugwa ko izakatwaho imisanzu ya FPR, imisanzu y'umutekano, imisanzu y'isuku, imisanzu yo gufasha inshike, imisanzu y'iterambere n'indi misanzu idasobanutse. iyi misanzu yose muvugamo iri mu mategeko, yemewe n'amategeko? aho ngaho rero hari tema, kubera ko usanga buri teka ikintu cyitwa umushahara w'umukozi cyangwa se n'iki kiganiro turavuga umushahara wa mwarimu, hari amafaranga adateganywa n'itegeko usanga bagenda baka umwarimu nabyita mu buryo bwa kiboko. urugero, hari abarimu benshi tuzi bari mu ishyaka imberakuri no mu yandi mashyaka adafite aho ahuriye na FPR, ariko usanga ishyaka rya FPR ribaka umusanzu ku ngufu, ibyo nita umusanzu wa kiboko. hari n'ibindi nabirondoye usanga leta y'u Rwanda igenda ikura ku mishahara y'abarimu no ku mishahara y'abakozi. nabyo navuze nti aya mafaranga nubwo leta y'u Rwanda iri kuvuga ko yongereye umushahara w'abarimu,